राधा माधव हे पारी कर चली चली आसी धक्का पेलुथिले ओ मा एठा किछि समय बछि परे तापरे मो जानकी के देखिया को जीबी राहबा का कथा आउ सुनिबिनी आज एठारे बसिबी तापरे धक्का मले आउ थरे चली के जीबी आइलू आ आ आ बस बस का कहला ही आइलू अरे अरे बाड़ी खिए ठाकुराणी खिए भेंडा बोसी मुका सातरे अछि ना पांचरे अछि पता घर बाहर करे दो नाती बाड़ी के चोपे देबा को इच्छा आई कोलो आई ओलो एडी पछपट को देख के रे बापा मु परा पछपट को देखुनु तळे नुहर पछपट देख पछपटे आ टिके भूली जा फैन लगी दूर सहौनी रे बापा जो फैन लगी ता पछपट देख बूढ़ी मनीष आखी की दूर सहौची की देखिलु अरे बा फुसरी रे आई नमस्कार आई ए बापा बुढ़ाटी है थारे बा जर्नी फूल भलिया आइसो होई थाउ आ तू बची थाउ थाउ तो माई विधवा हो अछि जे हबो हां हाउ हेलो आई ओलो हेलो चित्ता चैतन काटे की एते सकाळ सकाळ कुआडे कोन माडी पळी आसी कोन काम कोन हे बापा हां मु सुनिले मो रामिएटा करे गंजा होउची परा कोन रामचंद्र बा रामचंद्र राजा हो हां हेइटा गंजा नु हां हेले तोर काम कोन ए बापा हां केते भोजी भात होई थबरे बा हेची आ केते दान दक्षिणा मिलिबो मिलुची बुढ़ी माई पिलो कोटा हां भोजी भात रे भारी आग्रह रे बा सेठी पे आइले भोजी खाई आ दान दक्षिणा मिलिले घर को नै की चिपी हेलो आई ओलो आ भोजी अछि जे खाइबो काई करे बापा इति कोन कहूछु हेलो रामचंद्र परा 4 दिन हेलानी राजा हेलेनी तू बाड़ी खिया मिछ कहूछु रे मिछ कहूची मु आज सुनी की धाइची हां तू बाड़ी खिया कहूछु 4 दिन हेला राजा हे गेलेनी हेलो तते कहि नाही तू हमर भलो इए ना तो कथा को केते विश्वास करबी कि रे केमिति विश्वास करी गोटे काम करे कोन सीधा राजनगर पछपट को चली जेबू हालो पाचेरी पछरे हां देखियो खल्ली पड़िथबो खल्ली लागिथबो 2-3 दिन रो भोजी खाइ देई आसी तो माई परांडू कहनु हे खली पत्र चाटी के आसीबो आई तू किछि खाउ न तो माई परांडू कह चाटी के आसीबो किछि खाउ न तो परांडू कह चाटी के आसीबो किछि खाउ न बाड़ी खिया ए ठाकुराणी खिया ए भेंडा बोस आई, आई। काची बाड़ी खिया चौकिट आई हेइटा कोन टे रे कहि देलु हां मझिरे कोन गोटे कहि देला इंग्लिश वाला मु जानि पारुनी रे तू जानि परिबनी आई ओलो हेलो तू एते रागिनी जमा रागिले तो देह भलो नाही कमिते हो अरे बापा हेइटी अना मुड़ी हेलिनी मुंडरे बाळ बचिलाई अंटा पड़ी गलाई चाली की कोड़े जाई होउची मते रखै बसै दउ नाहती कहि मु रागरे पदे कहि देले मोर सेई सुआसुटा तो बाहर की पेली दउची रे बापा काहे कोन भलो होनी जम्मा भलो होउनी काहे को औषध खाउनु केते खाइली रे बापा केते औषध खाइली होउनी ना मो पाखरे गोटे भलो औषध अछि हां 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 सत्य कि रे बा हां हां बापा रे हां जदी बुढ़ी मनुष्य को साहाय्य करिबु हां भगवान तते गोटी परे आने देबे रे हां अब ता करी आशीर्वाद दरु तो कोले रे 4-5 टा झियो हबो हां 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 एतो तू दी जाता नै जिबो को मु को करिबि कि रे ताको को कांची करिबि हेलो आई बोलो छाड़ जा एटी देख बां पटे देख गोटे घरटे अछि
କାର ବାଁ ପଟ ତୋ ତୋର ନା ବାଁ ପଟେ ଦେଖ। ମୋର ହଁ ଦେଖିଲୁ ଘରଟା ସିଧା ହେଇ ଘରେ ବାରି ପଟକୁ ପଳେଇବୁ। ହଁ ଗଲି ଗଲି ଯିବୁ ସିଧା ବାରି ପଟକୁ, ବାରି ପଟେ ଗୋଟେ ଭାଡି ଅଛି। କଣ ଭାଡିରେ ଔଷଧ ଥୁଆ ହେଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଭାଡିରେ ଗୋଟେ ପାରାଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ କଣ କରିବ? ପାରା ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଥୋଇଦେବୁ, ହଲୋ ପାରାଟାକୁ ଆଣିବୁ, ଗୋଟେ ଥର ପୋଡିକି ଯେମିତି ଖାଇବୁ ତ ଭଲ ସୁଆସ ଆଉ କୁଆ ରହିବ। ତ ମାଇ ପରାଠୁ କହୁନୁ ପଡିକି ଖାଇବ? ତୁ କିଛି ତ ଖାଉ ମାରାଠୁ କହୁନୁ ପଡିକି ଖାଇବ? କିଛି ଖାଉନ ଏ ବଟୁ ମାଇକୁ କହୁନୁ ପଡିକି ଖାଇବ? ଏ ପାରା ଏ ବାଣୁ ମାଇକୁ କହୁନୁ ପଡିକି ଖାଇବ? ଏ ପାରା ଏ ବାରି ଖିଆ। ଏ ପାରା ହାସ୍ ପାରା ବାଡି ଖିଆ ମତେ ରଗଉଛୁ? ପାରା ଖାଇ ଆରେ ବାଡି ଖିଆ ମତେ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ? ନାଇଁ। ଆରେ ପିତା ସଖିଆ ତୁ କଣ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଅନା ବାଡି ଖିଆ ମୁଁ ହଉଛି ମନ୍ଥରାରେ ବାଡି ଖିଆ। ହଁ ହଁ ମନ୍ଥି ମନ୍ଥିକା ମନ୍ଥରା ପାରା ଖାଇ ଖାଇ ପାରା ଏମିତି କିଆ କରିଦେବି ଯେ ତୋ ମାଇକୁ କାନ୍ଧ ଧରିକି ପଳେଇବ। ଧରିକି କଣ ପଳେଇବ ବା? ନେଲା ସେ ତ ନେଲା ଆଲୋ ଆଇ ନେଲା ଏ ଆଇ ଓଲୋ ତୁ ଯାହା ହଉଛୁ ତୁମର କେତେ ଭଲ ଆଇ। ହଁ ତୁ ତୁ କେଡେ ହେଇ- ମାଧକର ନାତିଆ ହେଇ ଗୋଟାକ ହେଇ କରେ। କୋଉ ବାଡି ଖିଆ କହୁଛୁ ପାରା ପଡିକି ଏଇ ଖାଇବାକୁ? ଗୋଟାକ କାମ କରେ ପାରା ଖା। ହଁ ହଁ ରେ ବାଡି ଖିଆ ନାଇଁ। ହଁ ରେ ହେଟା ବସ ଆଉ କିଛି ଖାଉନଥିବୁ ନହେଲେ ବାଡି ଖିଆ ହାସ୍ ପାରା ହାସ୍ ପାରା ହଁ ତମ ନେଳିଆ ମ କରିଦେବି ବାଡି ଖିଆ ଠାକୁରାଣୀ ଖିଆ ପାରା ଖାଇ ମତେ ଡାକୁଛ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲ? ଆରେ ପାରା ଖାଇ ପାରା ଖାଇ अरे पारा खाई पेरा खाई डाकू चौकी अरे पारा खाई पेरा खाई बाड़ी के मोदंगे रोई गए मोदंगे कोरी मीठी अरे पारा खाई पेरा खाई मोते जे टाकी बो बूढ़ी तादन तो देवी उपारी तादन तो देवी उपारी ए बारी के कौम है बारी के कौम है ढाली बीनी अरे पारा खाई पारा खाई केते जे टाही करूछ भांगी देबी तू मोटारो ओड़ी देबी तू मोटे जलाई दियो चोधट अरे दिल्ली बाबा हाथी बाड़ी खिया अरे बाबा रोटिया भंडा बसिया तोते जहा ओधा बसरे मरण न होउछ रे बाड़ी खिया जलाई दियो चोधट लगाई नियारे पारा खाई पेरा खाई তাহলে ମୁଁ କି ମନ୍ଥରା ବୁଢୀ ଯାଏବ ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କ କଥାରୁ କଣ ମିଳିବ ର ମା? ମୁଁ ଜାନକୀ କି ନ ଦେଖିଲେ ମତେ କଣ ରାତିରେ ନିଦ ଲାଗିବ? ରାଧା ମାଧବ ହେ ପାରି କର